اقرأ قرت عينك بالعلم سرورا. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer l'œuvre du Victor Hugo sous le nom Le dernier jour d'un condamné. Alors, هذه القصة الثانية من وراء La boîte à merveilles اللي شفنا ديال أحمد السفريوي. Le dernier jour d'un condamné هي قصة محكوم عليه بالإعدام. Bien évidemment, notre plan sera divisé en 5 parties. Premièrement, définition de l'œuvre, تعريف للقصة. Le résumé de l'histoire, يعني ملخص للقصة. La biographie de l'auteur, تعريف للكاتب. Les personnages principaux هما الشخصيات الرئيسية. Le schéma narratif de l'œuvre هي الترسيمة ديال القصة. Une idée générale sur l'œuvre, l'auteur c'est Victor Hugo, le pays c'est France, genre c'est un roman à thèse, langue c'est la langue française, éditeur c'est Charles Gosselin et le lieu de parution c'est Paris, la date de parution c'est 1829, anonyme et sans préface, 1832 avec la signature de Victor Hugo et la préface. Maintenant, le résumé de l'œuvre. تلخيص للقصة. Ce roman se présente comme le journal d'un condamné à mort. يعني هاد القصة بمثابة un journal بحال اليومية لشخص محكوم عليه بالإعدام. Écrit durant les 24 dernières heures de son existence dans lequel il raconte ce qu'il a vécu depuis le verdict de son procès jusqu'au moment de son exécution. الكاتب هو نفسه الشخصية الرئيسية كيحكي على شنو غادي يوقع ليه من صدور الحكم اللي هو الإعدام حتى التنفيذ ديال هاد العقوبة. الكاتب الفرنسي اللي هو فيكتور هيغو كان ضد فكرة الإعدام وعطانا فكرة على أن المحكوم عليه بالإعدام كيمر بمعاناة جسدية ونفسية في السجن وهاد العقوبة غادي تنفذ قدام الناس كاملين باش يكون عبرة للآخرين. Deuxièmement, la biographie de l'auteur, تعريف للكاتب. Donc, Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français. هو شاعر، كاتب للمسرحيات، كاتب للروايات، dessinateur رسام والأصل ديالو فرنسي. Né le 26 février 1802 زاد في 26 février 1802 à Besançon est mort le 22 mai 1885 à Paris ومات في 22 ماي 1885 في باريس. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française qui تعتبر من أحسن الكتاب الفرنسيين. Il est aussi une personnalité politique. هو واحد شخصية سياسية et intellectuelle engagée qui a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle. Quelques œuvres de même auteur, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Demain dès l'aube. Ensuite, les personnages principaux. Premièrement, le narrateur ou bien le condamné, c'est un homme cultivé. Alors, on a le condamné, محكوم عليه بالإعدام, هو نفسه الكاتب. Marie, la fille du narrateur âgée de 3 ans. Marie هي الابنة ديال الكاتب اللي هو المحكوم عليه بالإعدام. Les magistrats هما القضاة. Le narrateur les décrit de manière caricaturale. يعني كل personnage الكاتب قدر يعطيه واحد الوصف معين. Les spectateurs هما المتفرجين sont curieux يعني فضوليين acharnés contre le condamné. La mère du narrateur هي الأم ديال الكاتب, c'est une vieille femme, هي واحد الامرأة مسنة. La femme du narrateur, femme de mauvaise santé et sans grande personnalité, واحد السيدة اللي هي مريضة في الصحة ديالها. La femme du narrateur, c'est-à-dire الزوجة ديال الكاتب. Le prêtre, c'est un bon et un charitable, il n'éprouve pas de compassion pour le narrateur. هو واحد السيد اللي غادي بحال غادي يحن في المحكوم عليه بالإعدام. L'huissier, c'est un homme insensible, la mort ne lui fait aucun effet.
le prisonnier de la conciergerie يعني واحد سجين آخر في la conciergerie اللي غيتلاقى به le narrateur. C'est un homme de 55 ans qui a partagé la cellule du narrateur à la conciergerie. غادي يتقاسم معاه نفس الغرفة. لو سو اركيتكت هو واحد مهندس معماري غادي يجي لا سيلول باش انه ياخد لي ميزور. لو نوفو جاندارم دو لا كونسيرجري سي ان جاندارم او جو دو بوف يعني الكاتب كيعطي واحد الوصف معين لكل شخصيه. لاسبانيول لو بروميير امور دو ناراتور اي enfin لو بورو. alors كل هاد الشخصيات عطاهم الكاتب واحد الوصف معين. Enfin, le schéma narratif du dernier jour d'un condamné. Premièrement, la situation initiale. La situation initiale هي الوضعية في كتكون عندنا la stabilité, عندنا واحد توازن في الحياة. Le personnage principal, c'est celui, le narrateur, يعني الشخصية الرئيسية هي نفسها الكاتب, mener une vie heureuse et tranquille avec sa famille, sa femme, sa fille et sa mère. يعني كانت عنده واحد الحياة سعيدة كالم مع الزوجة ديالو الأم ديالو والابنة ديالو. L'élément perturbateur ou bien l'événement inattendu يعني واحد l'élément qui perturbe اللي كيغير المجرى ديال القصة. Le crime commis par le personnage principal c'est un crime qui reste vague, probablement un meurtre. يعني الجريمة المرتكبة من طرف الشخصية الرئيسية اللي كتبقى غامضة. Les péripéties ce sont des événements qui avancent l'action. هما أحداث اللي كيجيو من مورا l'élément perturbateur من مورا المشكل. L'arrestation du personnage principal يعني القبض على le personnage principal, le procès ou le jugement de la condamnation يعني صدور الحكم ديال الإعدام. Le transfert à la prison de Bicêtre où il reste 6 semaines يعني تنقل ديالو أو الانتقال ديالو إلى السجن بيسيتر اللي غيبقى فيه 6 أسابيع. Le jour de son exécution il est transféré à la conciergerie يعني يوم تنفيذ العقوبة اللي غادي يمشي la conciergerie من 7:30 حتى 8:30 où il rencontre la frioche في chapitre 23 et sa fille Marie في chapitre 43 qui ne le connaît pas يعني الابنة ديالو في chapitre 43 ما غاديش تعرفو لأن في الاعتقاد ديالها أن الأب ديالها مات. Le transfert à l'hôtel de ville مع 3 غادي يحولوه l'hôtel de ville alors qu'il reste 1 heure à vivre غتبقى ساعة باش ينفذوا العقوبة ديال الإعدام. Le dénouement on le prépare, on lui fait sa toilette et on l'amène à la place de la grève pour l'exécution. يعني le dénouement يعني كيفاش كيقرب انه تنتهي القصة. شخصية رئيسية غيتم التحضير ديالها لتنفيذ عقوبة الإعدام. بالنسبة la situation finale, l'absence de la situation finale puisque l'auteur laisse le choix au lecteur d'imaginer la fin, c'est une fin ouverte. الكاتب ما عطاناش واحد النهاية وخلى القارئ هو يتخيل النهاية ديال هذه القصة ديال المحكوم عليه بالإعدام. كنعاود نذكر بلي أن الكاتب فيكتور هيغو كان ضد فكرة الإعدام بالمرة يعني كيوصف لنا المعاناة ديال هاد السجين طيلة هاد 6 أسابيع اللي غيقضيها في السجن. المحكوم عليه بالإعدام ما كنعرفوش شكون هو حتى الجريمة اللي ارتكبها من الممكن أنها تكون جريمة قتل. اقرأ قرة عينك بالعلم سرورا